Hello guys, good morning, good morning. Maayong maulan sa inyong lahat. May bagyo po ngayon, Super Typhoon Nando. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi naman po lahat. Binanggit ko lang. Guys, mag-start na tayo sa ating pagluluto guys. 4:25 na. Samahan niyo ako. Halika. Yun, una guys, prito muna natin to. Yun. Okay, baliktad natin. Kaya huwag natin siya masyadong sunogin. Yan. Oops, iyahaw na muna natin siya. Yan, meron pa tayong isa guys. Ayan guys, ang bilis ko ah. Nalinis ko na agad guys. Yung kawali. Ayan, gisa muna tayong sibulas guys. Tapos sama natin bawang guys. Yan, tapos ilagay na natin yung pinagbabaran. Yan. Yan. Kailangan natin salain kasi may mga ano. Yan guys, pakuluan muna natin saglit. Yan guys, ilagay natin guys yung ating pork stick. Yan. So, papalambutin na lang natin yan guys. Yan guys, takpan muna natin. Yan guys, buksan natin guys. Para mailagay na natin tong ating last topping guys na sibuyas. Yan. So, konti-konti na lang guys. 5 minutes. So guys, buksan na natin guys. Ayan guys. Ayos na to.